हेलो फ्रेंड्स, आज महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन कर बर्थडे। तो आज ई वीडियो रे जानमा तांकर बाबद किछि फैक्ट्स आउ तांकर जन्मदिन के काहे हेले जे क्वेश्चन डे बोली पालन करासी से बाबद रे भी डिस्कस करमा। तो लेट्स स्टार्ट। आइंस्टाइन आज दिन 1817 रे जन्मग्रहण करथिले। से बहुटे फिजिक्स रो थ्योरी दीछन, से भितरु थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अन्यतम। आउ से 1921 रे नोबेल प्राइज मध्य पाइथिले फिजिक्स रे। ठीक अच्छे। आउ काहेले पाइथिले ना से पाइथिले डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे लागी। कार लागी ना डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमर साइंस रे थियोरिटिकल वर्ल्ड रे तांकर बहुत अवदान अच्छे। आज है तांकर 142तम जन्मवार्षिकी। जितेबाला जन्मग्रहण करथिले तांकर फैमिली वाले भी स्केयर हो जाते, डरी पकईले कि केनता हो बोली कहाँ जे बोले तांकर मूडटा टिके बढ़ होकर तो लोग डरू भी थे काण होगला बोलिक पहला। से आमर फिजिक्स दुनिया रे बहुत किछि दीछन, किंतु तांकर बाबद रे आउ भी लोक कहसन जे से 2 बरस तक किछि कहि नहीं पारु थे परे। तांके बहुत कष्ट लागुला किछि कहबा के, किंतु सेते बेले सारा थिला, एबे तो आउ नहीं ना। से आमर बारिक ने के भी नहीं जाउ थे बाल कटाबार लगे। सेते बेले ताकर बाल भी कुड़मुड़िया होकर कुंकुजिया होकर हो जाउथला, से केबे कटे भी नहीं जाउ थे। तांकर के बेस्ट जुटो हैला, 2 things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the universe. And second is, if you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. And third is, science without religion is lame, and religion without science is blind. And the best is, try not to become a man of success, rather become a man of value. Is why we celebrate his birthday as question day. Einstein कहिथिले जे the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. तो आमे क्वेश्चन पचराबाटा नहीं अटकाबार कथा, आउ क्यूरियोसिटीटा आमे हमर दबे करी नहीं रखबार कथा। क्वेश्चन पचराबाटा गोटे लज्जार विषय नहीं, से बरं गोटे भल अभ्यास है। एंता डाउट पचराबार द्वारा आमर डाउट्स भी क्लियर हेबा। एंता आम जब क्वेश्चन पचरामा बेले डाउट्स भी क्लियर हेबा, आउ आमर माइंड सब बेले एक्टिव रहबा आउ शार्प रहबा। तो ये डेटा कहाँ पालन करा होची बेले लोग आर आजिकल पचराबारटा कमे देलेन, लोकर क्यूरियोसिटीटा कमी गलान आउ नहीं पचराबार। ठीक अच्छे। तो या ठीक नहीं से ना, जानबार अच्छे पचराबार अच्छे आरु पचराबाके भी नहीं दिया जाबार एंता भी केन केन जगार होची। ठीक अच्छे। किंतु आम जो छोट थिनु 4-5 वर्ष थिनु, तो आम जाना देखले सेटा पचरा उचरा करा होतिला, एटा काना सेटा काना बोली पचरुथिनु। किंतु जेते धीरे धीरे बढ़ेला परे आउ पचराबाके काहेले जे आम नहीं पचराबाना सेटा दबी जाउछि, आउ से क्यूरियोसिटीटा भी कमी जाउछि, आउ डर भी रोचे जे पचराले कहल कहाँ बोलबा बोली करी कि केनता हिंदूरा ठीक नहीं से काଣା बोलबा काଣା बोली कर भावी करी नहीं भी पचरू। किंतु से जिनिसटा जेना पचराई थीसु सेटा आर भी किए नहीं जाइथिबा। हम क्लास रो एग्जांपल लेले जने स्टूडेंट डरुछि काଣା पचराबा के बोले भी सेटा पचराबार कथा कहाँ जे बोले से जदी से जिनिसटा अलगा के भी नहीं जाइथाय, आउ सेटा भल जिनिस भी हो पारे पचराबाटा, कि दबी कर रही गला से डाउट रही बढ़ते जावा। कि जिते बेले से बेले क्लियर करवार कथा। तो इन आउ गोटे कथा कहमी जे मोर बापा भी कहसन और मुई भी कहूँ जे जिते बेले नहीं जानूछ पचर, किंतु जानले भी सेटा आथर आम पचराबार कथा। नहीं जानवाटा ठीक अच्छे, नहीं जानूछ पचराऊँ, किंतु आम जानले भी आम कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ही करी रही नहीं देवार अच्छे, आरु जानवाके आम चेष्टा करवार कथा आर पचराबार कथा। आउ पचराले आउ हिसाब से बाबद भी क्लियर हो पारमा। तो ई बाबद रे अवेयरनेस फैलाबार लगी, सचेतन करबार लगी क्वेश्चन डेटा पालन करा जाइसी। आउ किसी जानवा के हेले सब बेले क्वेश्चन पचरुथिले जानिया सब आगु तो आम नहीं जानथु ना, तो सेते लगी क्यूरियोसिटी भी दरकार, जेनटा आसुजे डायरेक्ट पचरे देबार कथा। ठीक अच्छे। आ सेटा दबे कर रखले किसी लाभ नहीं, जानबार अच्छे
ଯେତେ ପଚରାମା ସେତେ ଜାନ୍ମା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବି ଏନ୍ତା ତାକୁ ଯେତେ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ଆମର୍ ଲାଗି ସବୁ ଏବେ ତ ଅଛେ ତାରି ସେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକେ ଏନକରେଜ୍ ବି କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ସେଟା ଆଇଡଲ୍ ଏ। ତ ସେ କାଁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ସେ ବି ଏନ୍ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରୁଥିଲେ ସବୁବେଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକେ ଆସୁଥିଲା କାଁ ହେଲେ ଏନ୍ତା ହଉଛେ, କାଣା ଇଟା କେନ୍ତା ହଉଛେ। ତ ସେ ଆମର୍ ବି ହେନ୍ତା ପଚରା ମାଇଣ୍ଡକେ ଆସବାର୍ କଥା, ପଚରାବାର୍ କଥା। ତାଙ୍କର ବି ସେନ୍ତା ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ ଆଜି ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ, ଯାହା ଯେନ୍ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସେଟା ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ନା ହେଲେ କାଁ ହେଲେ ଏନ୍ତା ହଉଛେ କାଣା ବୋଲିକରି। ସେନ୍ତା ଆମେ ବି ଆମନ୍ ମନ୍କେ ଜାଣା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇବା କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନି ସବୁ ଜାନ୍ବାର୍ କଥା। ଖାଲି ପଚରେଇ ଦେବାର୍ଟା ଏଟା ନେଇ ଯେ ଆମ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା। ଆମେ ପଚରାମା ବୋଇଲେ ଯାହାକେ ପଚରାମା, ମାଷ୍ଟର୍କେ ପଚରାମା କି ସାର୍କେ ପଚରାମା, ଯାହାକେ ପଚରାଲେ ବି ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଟେ ଆମର୍ ରିଲେସନ୍ ଠିକ୍ ରହେବା ନାଇଁ, ପିଲା ଭଲ୍ ପଢ଼ୁଛେ ଭଲ୍ ପଚ୍ରାସି ବୋଲିକରି ସବୁ ଆଡ଼େ ଲାଭ୍ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଦବି କରି ରହିଗଲେ ସେଟା ଶୁନେ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ପଚ୍ରେଇ ବି ନାଇଁ, ଡାଉଟ୍ ବାହାରୁଛେ କି ନାଇଁ କାଣା ବୋଲିକରି ଠିକ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ୱି ସୁଡ୍ ଆସ୍କ। ଯେନ୍ ବି ଗୁଟେ ଜିନିଷ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାନ୍ବାକେ ହେଲେ ଆମେ ସେନେ ଆମେ ଆମର୍ WH ରୁଲ୍ଟା ପ୍ରୟୋଗ୍ କରିପାର୍ମା, ଯେନ୍ଟାକି ହୁ, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେର୍, ହ୍ୱେନ୍, ହାଉ। ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ କାଁ ହେଲେ ହେଇଥିଲା, କିଏ କଲା, କେତେବେଲେ କଲା, କାଁ କେନ୍ତା ହେଲା, ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ଜାନ୍ଲେ ଆମେ ଜିନିଷ୍ଟେ ଗୁଟ୍କେ ବୁଝିପାର୍ମା ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଇଟା ଜିନିଷ୍ଟେ ଏନ୍ତା ଏ, ଏନ୍ତା ହେଲା କାଣା। ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ରିମେମ୍ବର୍ ଇଟ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ୍ ଇଟା କହେମି ଯେ ମନ୍କେ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛେ ପଚ୍ର, କେବେ କିଛି ଡରିକରି ଦବେଇ କରି ନେଇ ରଖ। ଦେଖ୍ବ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ଜାନି ହେବା, ବହୁତ୍ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିହେବା, ବହୁତ୍ କିଛି ଭିତ୍ରେ ଦବିକରି ରହିଯାଉଛେ ହେଲା। ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ଦବିକରି ରହିଯାଇସି। ଆମର୍ ଦେଖ ଘରେ କହେସନ୍ ଯେ ମାଷ୍ଟର୍ମାନ୍କୁ ପଚ୍ରୁଛ କି ନାଇଁ ପଚ୍ରୁଛ, ଆମେ ହଁ ବୋଲୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଲ୍କେ ଆର୍ ଆମେ ପଚ୍ରଉଛୁଁ। ସେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ, ସେଟା ତମେ ପଚ୍ରାବାର୍ କଥା। କହିଦେଲା ବେଲ୍କେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପଚ୍ରେଇ। କିନ୍ତୁ ଆଜିନୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବେ ଆସ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ। ଜାଣା ଇ ମନ୍କେ ଆସୁଛେ ସବୁବେଲେ ପଚ୍ରା। ଆରୁ ଜ୍ଞାନ୍ ତ କେବେ ନାଇଁ ସରେ କି ତମେ ଦୁନିଆ ବାବଦରେ ସବୁ ନାଇଁ ଜାନି ନା, ସବୁବେଲେ ତମର୍ ମନ୍କେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସ୍ବା ହିଁ ଆସ୍ବା। ତ ସବୁବେଲେ ପଚ୍ରାବାର୍ ଅଛେ। ଆର୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟା, ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାନ୍ବାର୍ ଇଚ୍ଛାଟା, ଜିଜ୍ଞାସାଟା ସବୁବେଲେ ବଜାୟ ରଖ୍ବାର୍ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଜାନ୍ବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଯଦି ମୁରୁଝେଇ ଗଲା ବେଲେ କିଛି କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛେ।